श्रोताबंधु साहित्य संस्कृति चिंतन यूट्यूब चैनल को आपण मानकु मु स्वागत करुछि। साहित्यिकर लक्ष्य कौन? साहित्यिकर मुख्य लक्ष्य हेउछि से समाज को किछि संदेश देबे, किछि वार्ता देबे, समाज संस्कार संशोधन एवं मनीषर मानसिकता को परिवर्तन करिवे। प्रति मनीष जन्म होइताय सत, किंतु प्रतिनियत ता सहित गोटे श्रृंखलार एक जंजीर थाए, शिकुली थाए, जहाँ ताकू भल मंदर परामर्श दिए, विवेकानुमोदित कर्म करिबा पई अनुप्रेरित करे एवं भूल बाटरो ताकू फेरई आने। साहित्यिकर अनुरूप लक्ष्य थाए जे से समाज को मनीष मन को प्रतिनियत किपरि भावरे शुद्धभूत करिवे। आज सेमिति जड़े नीति बागीशंक गोटे सुंदर प्रबंध आपण मानक उद्देश्य मु उपस्थापन करुछि। श्रीजुक्त राजकिशोर महांती, जे कि रघुवंश, वनवासी और आदर्श कन्या प्रभृति ग्रंथर प्रणेता एवं विंश शताब्दी रे से जो समय रे अरुणोदय जंत्रालयर मेसिन बाहरी थिला, से समय रे तांकर एही पुस्तकटी कटक रु प्रकाश पाई थिला अरुणोदय प्रेस रु। समय सीमा 1925 मसीहा श्री भोलानाथ महांती द्वारा प्रकाशित होइथिला। रचयिता श्री राजकिशोर महांती। नीति प्रबंधर एक चमत्कार प्रबंध, जहाँकि भाग्य एवं कर्म संपर्कित एक तात्विक आलोचना। आज प्रति मनीष एई दुईटी कथा को नेकी प्रश्निल संशयाच्छन्न, भाग्य कौन कर्म कौन, एवं भाग्य एवं कर्म उभय किभଳି भावरे ओतप्रोत भावरे जड़ित। आम जानिचे शुणिचे भाग्यम फलति सर्वत्रम न च विद्या न च पौरुषम। सेमती एक सुंदर आलोचना आपण मानक उद्देश्य रे। इह जगत रे जीव जो कार्य करुछि ताहार फल पर संसारे अर्थात मृत्युर परवर्ती अवस्था रे भाग्य रूप रे भावी जीवन को परिचालित करिब। सेहेतु प्रबाद अछि, दैव दौड़ी मनुष्य गाई, जिणिकी टाणिब तेणिकी जाई। भाग्य जो दिग को टाणुछि, मानव सेही दिग को जीवा पई बाध्य हेउछि। भाग्यर बलाबल उपरे मनुष्यर सर्वविध सुख दुख निर्भर करे। भाग्य बल नथिले मनुष्यर सुख आशा विडंबना मात्र। ज्योतिष ग्रंथरे गर्ग आदि महर्षिगण प्रचार करिसंती, पुण्याधीप पुण्य निधानसम स्तः रत्नांजलिशान रूप एष जोगः। अर्थात शिशुर जन्म समय रे धर्माधिपति निज क्षेत्र रे रहिले रत्नांजलि नामक राजयोग हुए। तद्वारा मानव बहुभोगी, दीर्घायु, ऐश्वर्यशाली, उत्तम भृत्य संपन्न विख्यात हुए। भाग्य को धर्म नाम रे प्राचीन ऋषि माने प्रकाश करिसंती। उक्त आर्षि वचन रु आमे माने जानुछु जे मानव जीवन रे भाग्य अति प्रबल भाव रे कार्य करुछि। भाग्य दुर्बल हेले मानव कदापि सुख शांति रे कालयापन करि न पारे। से संबंध रे सर्वार्थ चिंतामणि नामक ज्योतिष ग्रंथ रे उल्लेख अछि। शिशुर जन्म समय रे भाग्याधिपति शत्रु गृह रे किंवा नीच क्षेत्र प्रभृति रे रही शत्रु ग्रह और नीच ग्रह द्वारा दृष्ट हेले लोके भाग्यहीन हुए। सुतरां बुझा जाउछि भाग्यर बल ह्रास हेले मनुष्य कदापि सुख और स्वास्थ्य प्रभृति पाई न पारे। अति प्राचीन कालरू महात्मा माने भाग्यर बल को स्वीकार करती। तत्संबंध रे केते गोटे उदाहरण देखा जाउछि। नीति पुस्तक रे अछि, भाग्यम फलति सर्वत्रम। अर्थात मनुष्यर भाग्य सबु कार्य अग्रसर अटे। भाग्य दुर्बल हेले विद्या और पुरुषपण कदापि पूर्ण सफलता लाभ करे नाही। महर्षि कण्व निज कन्या विषय राजर्षि दुष्मंत को संवाद दे कहउचंती, सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वक मियम दारेषु दृश्या त्वया भाग्याधीन मतः परम न खलु तत् स्त्री बंधुर्भि ज्याच्यते। अर्थात हे राजन, तुमे शकुंतला को तुमर अन्यान्य स्त्री मानक परि आदर करिब, तुमठारु अधिक समादर लाभ करिबा तार भाग्यर अधीन अटे।
से विषय अनुरोध करवा आम मानकर उचित नुहे इत्यादि उदाहरण आमे माने देखुछु जे सबु काल भाग्य को प्रबल स्थान में रखा होईछि। भाग्य मानव शरीर में अपरिहार्य शक्ति रूपे विद्यमान। मानव यावज्जीवन भाग्यर अधीनता को स्वीकार करने को बाध्य अटे। यह बोली केवल भाग्य उपर निर्भर करी चेष्टाहीन होई बसी रहिबा उचित नुहे। केही केही मने करि पारंती वृथा परिश्रम करबा अनुचित। जेबे भाग्य प्रबल होइथिबो तेबे विद्या धन और मान प्रभृति निजे निजे आसी पहुँचीब। यत्न करबा अनावश्यक। एपरि स्थल आमे माने कहि पारू भाग्यर अपर नाम अदृष्ट। भाग्य को केही केबे देखि नाहंती किंबा देखि परिबे नाही। ताहा मानव शरीर रे अति गुप्त भाव रे विराजित। केवल कार्य द्वारा भाग्यर शक्ति प्रकाशित हुए। अतएव घोर अंधकार मध्य रही मानव बालक अवस्थारू कर्तव्य पालन रे व्रती न हेले केबे हे उपयुक्त मनुष्य होई न पारे। सर्वदा चेष्टाहीन हेले भाग्यर फल कदापि परिज्ञात हेब नाही। आमे माने जानु जे शिशु को रीतिमत आहार न जोगाइले से निजे आहार्य पदार्थ नहीं न पारी वृद्धि लाभ करि परिबो नाही ओ ताहार भाग्य किपरि शक्ति संपन्न ताहा जणा हेब नाही। जेबे लोके कहती शिशुर भाग्य रे थिले से निजे निजे खाइब आमे माने काहीकि आहार जोगाइबु से श्रेणीर लोके विकारग्रस्त बोली किंचित हेबे। से श्रेणीर लोके विकारग्रस्त बोली कथित हेबे। कारण भाग्य गोटे अवलंबन को न धरिले कदापि ताहार शक्ति प्रकाश करि परिबो नाही। जेबे शिशु को आहार्य पदार्थ दिया न जाए तेबे ताहार भाग्य कौनसी फल प्रकाश करने को सुविधा न पाई शेष मृत्यु को धावित हेब। सेहीपरि आम्भे माने जेबे भाग्य उपरे एकांत निर्भर करी संपूर्ण निश्चेष्ट हेउ भाग्य अज्ञात भाव रे रही परिशेष रे मृत्यु को धावित हेब। अदृष्ट को जगत रे परिदृष्ट करिबा पई सतत कर्तव्य पथरे चलिबा उचित। सेथिपई नीतिशास्त्र रे लेखा अछि उद्योगिनम पुरुष सिंह सुपेति लक्ष्मी देवे न देयम ती का पुरुषा वदंती। जो लोक प्राण पणे चेष्टा करिबो से निश्चय लक्ष्मी लाभ करिबो। जो माने निश्चेष्ट भाव रे रही कहंती भाग्य रे थिले सुख प्रभृति लब्ध हेबो यत्न करिबा अनावश्यक से माने का पुरुष अटंती। एही उक्ति ध्रुव सत्य। भाग्य को बुझी न पारी ताहा उपरे निर्भर करी जड़ीभूत हेबा युक्ति संगत नुहे। लोकर कुलशील प्रवृत्ति न जानी ताहा उपरे विश्वास स्थापन करिबा निश्चय आपदर लक्षण। निजर कर्तव्य पालन रे यथाविधि यत्न करी भाग्यर फल को परीक्षा करिबा सर्वोत भावे उपयुक्त। ताहा प्रकृत मनुष्यतार परिचयक। जन्मांतर संगे भाग्यर संबंध अति घनिष्ठ। सुतरां भाग्य को स्वीकार करने हेले जन्मांतर को मध्य मानिबाकू हेब। जो लोक केबे मिष्ट रस अनुभव करि नाही से जेबे शास्त्र विधि अनुसारे अथवा प्रसिद्ध व्यक्तिंकर कथा अनुसारे मिष्ट रस को स्वीकार करे तेबे मिष्ट पदार्थ अछि बोली ताकू निश्चय स्वीकार करबाकू हेब। सबु समाज रे भाग्यर नामकरण होईछि। मुसलमान गण भाग्य को तकदीर नाम देइछंती। इंग्रजी रे भाग्य को फेट बोली कुहा जाए। जिनिसर कारोबार नथिले तार नाम भाषा रे कदापि देखा जाता नाही। भाग्य संगे दृढ़ संबंध बोली महर्षि गण जन्मांतर संबंध रे बहुत मत प्रकाश करिछंती। परमहंस शंकराचार्य कहंती जे जीव मरण परे पुनरपि मातृ गर्भरे स्थान पाए। भगवत गीता रे श्रीकृष्ण कहिछंती जातस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। अर्थात जीवर मृत्यु निश्चित और मृत लोकर जन्म निश्चित। मानव जीपरि शिशु अवस्थारू क्रमे क्रमे यौवन और जरावस्था लाभ करे सेहीपरि देहांतर मध्य होइଥାଏ। उपस्थित देह परित्याग कले पुनरपि नूतन देह आश्रय करे। प्रतिभान्वित कवि कालिदास कहिछंती मनु हि जन्मांतर संगतिज्ञम। आमे माने केबे केबे कोनोसी अपरिचित व्यक्ति को देखिथिला परि हठात मने करू। जणे जणे लोकंक मध्यरे एपरि सद्भाव जन्मे जे बहु विघ्न सत्वे ताहा विदुरित हेबा असंभव। एपरि स्थले जन्मांतर संबंध व्यतीत अन्य कारण निरूपण करा जाई न पारे। संप्रति आम्भे माने केवल अविद्याग्रस्त होई जन्मांतर को अविश्वास करिया को बाध्य हेउछु। अधुनातन 4 वर्ष व्यापी समरगु इतिहास रे जार कले आम मानकर 100 वर्ष परवर्ती लोके ताहाको संपूर्ण कपोल कल्पित बोली मने करिबा कदापि असंभव नुहे। निरंतर 4 वर्ष युद्ध चलिबा सहित एहाको सत्य बोली केतेबेले मनरे जन्मिब नाही।
ଏହା ବୋଲିକି ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାକୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କହିପାରୁ? କଦାପି ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରମାଣ ଅଭାବରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯାହାକୁ ଅସତ୍ୟ ବୋଲି ମଣୁଛୁ, ଅତି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ସିଦ୍ଧ ମହାତ୍ମାମାନେ କଠୋର ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ତାହାକୁ ଅବଧାରଣ କରିଥିବା କେବେ ବିଚିତ୍ର ନୁହେଁ। ଜନ୍ମାନ୍ତର ବିଶ୍ୱାସ ମାନବକୁ ସୁପଥରେ ପଥିକ କରେ ଓ ତାହାକୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ହେବାକୁ ପଦେ ପଦେ ନିଷେଧ କରେ। ତାହା ସଦ୍ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବାର ଉତ୍ତମ ପନ୍ଥା ଅଟେ। ତହିଁରେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ହେବା ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଉଚିତ ବୋଲି ବୋଧ ହେଉନାହିଁ। ସାଂଖ୍ୟାଚାର୍ଯ୍ୟ ପରଲୋକ ଅର୍ଥାତ୍ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଜନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଛନ୍ତି, ପରଲୋକେପି ସନ୍ଦେହେ କୁଜ୍ୟୁଃ କର୍ମାଦି ମାନବ ନାସ୍ମି ଚେତ୍ ନହି नो ହାନିରସ୍ତ ଚେତ୍ ନାସ୍ତିକୋ ହିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ପରଲୋକରେ ସନ୍ଦେହ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଇହଲୋକରେ ପାରଲୌକିକ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ। ପରଲୋକ ନଥିଲେ କ୍ଷତି ନାହିଁ, ଯଦି ଥିବ ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଫଳ ଲାଭ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ପରଲୋକ ନାହିଁ ବୋଲି ମନେକରି ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ହେବେ, ପରଲୋକ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ବିଶେଷ କ୍ଷତି ଓ କଷ୍ଟ ଜନ୍ମିବ। କାହିଁକି ଭାଗ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି ତତ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ। ମହାତ୍ମାଗଣ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଭାଗ୍ୟ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ଯେଉଁମାନେ ଯେପରି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସେପରି ଗଢ଼ା ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଗ୍ୟକୁ କର୍ମ ନାମରେ ଲୋକେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଜଗତରେ ଭାଗ୍ୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଓ କର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ। ମନୁଷ୍ୟ ସୁବିଧା ପାଇଲେ ସମୟରେ କର୍ମକୁ ବଦଳାଇ ପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଅସାଧୁ ଲୋକ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପାଇଲେ ନିଜର କର୍ମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସାଧୁ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସାଧୁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅସାଧୁ ହୋଇଯାଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ ଭାଗ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନପାରେ। ସମ୍ପ୍ରତି କର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରାଯାଉ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କର୍ମକୁ 3 ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭାଗ କରି ଜଗତକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଗହନା କର୍ମୁଣ ଗତିଃ। କର୍ମର ବିଧି ବୁଝିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଷ୍କର। କର୍ମର ଭାଗ ଅନୁସାରେ ଫଳର ମଧ୍ୟ ଭାଗ ହୋଇଅଛି। ଯଥା ଅନିଷ୍ଟ ମିଷ୍ଟମ ମିଶ୍ରମ ଚ ତ୍ରିବିଧମ କର୍ମଣଃ ଫଳମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମରେ ଅନିଷ୍ଟ ଫଳ, ଇଷ୍ଟ ଫଳ ଓ ମିଶ୍ର ଫଳ, ଏହି 3 ପ୍ରକାର ଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହୁଏ। ସୁତରାଂ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ କର୍ମର ଫଳ ଇଷ୍ଟ, ବିକର୍ମର ଫଳ ମିଶ୍ର ଓ ଅକର୍ମର ଫଳ ଅନିଷ୍ଟ। ସାତ୍ୱିକ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟମାନ କରାଯାଏ ତାହା କର୍ମ। ରାଜସଭାରେ ଚଳି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ତାହା ବିକର୍ମ ଓ ତାମସ ଭାବରେ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ ତାହା ଅକର୍ମ ନାମରେ କଥିତ। କର୍ମ ଫଳରେ ପ୍ରଭେଦ ଥିବାରୁ ଭାଗ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା କଦାପି ବିଚିତ୍ର ନୁହେଁ। ଲୋକେ ମନେ କରିପାରନ୍ତି ରିପୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ସାବଧାନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସୁତରାଂ ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନିର୍ଜନ ଭୂମିରେ ନିଶ୍ଚେଷ୍ଟ ଭାବରେ ରହିଲେ ସବୁ ଗୋଳମାଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଯିବ। ନଚେତ୍ ଭାଗ୍ୟକୁ ଉତ୍ତମ ଉପାଦାନରେ ଗଢ଼ିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ। କିନ୍ତୁ ମହାତ୍ମାଗଣ କହିଛନ୍ତି, ମାନବ କଦାପି କର୍ମ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱ, ରଜ, ତମ ଏହି 3 ରଜ୍ଜୁ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ। ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ନ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ କର୍ମ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନପାରେ। କର୍ମ ବ୍ରହ୍ମରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ, ସୁତରାଂ ଅତି ଉଚ୍ଚ ବସ୍ତୁ, ତାହା କଦାପି ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ ଅବଲମ୍ବନ କରି ମାନବଗଣ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତନ୍ମଧ୍ୟରେ କର୍ମଯୋଗ ଗୋଟିଏ। ପ୍ରକୃତ ନିୟମରେ କର୍ମଯୋଗକୁ ଆଶ୍ରୟ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଗୀତାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, କର୍ମଣୈବ ହି ସଂସିଦ୍ଧି ମାସ୍ଥିତା ଜନକାଦୟ। ଜନକ ପ୍ରଭୃତି ନୃପତିମାନେ ଗୃହୀ ହୋଇ କେବଳ କର୍ମଯୋଗକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ପରମ ତତ୍ତ୍ୱ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। କର୍ମ ବିନା କେହି କେବେ ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କର୍ମର 2 ଗୋଟି ପଥ, ନିଷ୍କାମ ଓ ସକାମ। ସକାମ ପଥ ନିକୃଷ୍ଟ, ନିକୃଷ୍ଟ ପଥରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପଥ ଦେଖାଯାଏ। ପ୍ରଥମତଃ ବାରମ୍ବାର ପଡ଼ିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଶିଶୁ ଚାଲିବା କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବିରତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଶିଶୁର ପତନ ଦେଖି ଦର୍ଶକ ଭୀତ ଓ କାତର ହୋଇପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଶିଶୁର ତତ୍ପ୍ରତି ଲବମାତ୍ର ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନଥାଏ। ସେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଉଠି ପୁନରପି ଚାଲିବାକୁ ଯତ୍ନ କରେ। ପୁନଃ ପୁନଃ ଚେଷ୍ଟାରେ ସେ ଦିନେ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଚାଲିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ। ଆମ୍ଭେମାନେ ନିକୃଷ୍ଟ ପଥରେ ବାରମ୍ବାର ଆଘାତ ପାଇଲେ ହେଁ କାତର ନ ହୋଇ ପୁନଃ ପୁନଃ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଦିନେ ବିଘ୍ନନାଶନ ହରିଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପଥରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା, ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି, ନିୟତଂ କୁରୁ କର୍ମଂ ତ୍ୱମ୍। ତୁମେ ସବୁବେଳେ କର୍ମ କର। କର୍ମ ବିନା ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଚଳିବା ଅସମ୍ଭବ। କର୍ମରେ ସତତ ଆସକ୍ତ ହୋଇ ତଦ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ଫଳରେ ଅନାସକ୍ତ ହେବା ବିଜ୍ଞ ଲୋକର କାର୍ଯ୍ୟ। ହେ ମାନବ, ଯେବେ ପରଲୋକରେ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ବାଞ୍ଛା କର, ତେବେ ଏହି ଦିନୁ ସାବଧାନ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ଜଗତ କର୍ମମୟ, କେହି କେବେ କର୍ମ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ରହିପାରେନି। କର୍ମର ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ଭୋଗିବାକୁ ହେବ। ଶାସ୍ତ୍ରର ମତ ହେଉଛି, ଭାଗ୍ୟାନି ପୂର୍ବ ତପସା ଖଳୁ ସଞ୍ଚିତାନି
काले फलन्ति पुरुषस्य यथैव वृक्षा। वृक्ष माने जेपरि समय फल प्रसव करती सेहीपरि जन्मांतरीण तपस्या द्वारा संचित हेउथुबा भाग्य दिने अवश्य फलिब। इह जगत रे केही केबे चिर होई रही नाही। भविष्यत पाई सुखर पंथा निष्कंटक कर, उत्तम भाग्य संचय कर, नोहिले अवनति अनिर्वार्य। परिशेष एही श्लोकटी उद्धार करी प्रबंधर उपसंहार करा जाउछि। आगत बांस्त्वं मानव जादृक् गच्छ भवात् परलोकं तद्रुक् शिरसि नय नचेत् श्रेयो भारम किंतु घवहनम कष्टमपारम। हे मानव, जेपरि शून्य हस्तरे एही संसार को आसीअछ, सेहीपरि शून्य हस्तरे परलोक को फेरी जाओ। जदि कर्म क्षेत्ररु किछि नेबा पई इच्छा कर, तेबे पुण्यर भार नहीं जाओ, किंतु पाप भार बहन करिबा अतीव कष्टप्रद अटे। तेणु कर्म कर, फल आशा रख नाही। श्रोता बंधु, आज आम शुणुले राजकिशोर महांती नीति प्रबंध संकलनस्थ एक नीति धर्मी तात्विक आलोचना भाग्य एवं कर्म। आज ऑडियोटी आपण मानकु केमती लागिला, आपण मानक मतामत अपेक्षा रहुछि। धन्यवाद।